नमस्कार दर्शक बंधु। हिंदू मान्यता अनुसार त्रिदेवों मध्य महादेव हेउछंती संहारकर्ता। एही सृष्टिर कोण अनुकोण रे महादेव बसवास करती। भारत रे महादेवंक लक्ष लक्ष मंदिर थिले मध्य 12 ज्योतिर्लिंगर विशेष महत्व रही। शिव पुराण अनुसार एही 12टी स्थान रे महादेव स्वयं प्रकट होइथिले। किंतु कौन आपण माने जानिछंती केउ केउ स्थान रे अछि एही 12टी ज्योतिर्लिंग? केमिति होइथिला एही 12 ज्योतिर्लिंगर उत्पत्ति? कौन रहिछि एही 12 ज्योतिर्लिंगर गुप्त रहस्य ओ गुप्त कहानी? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण, संस्कृत शब्द ज्योतिर अर्थ हेउछि प्रकाश बा उज्ज्वलता एवं लिंग शब्दर अर्थ हेउछि चिन्ह बा प्रतीक। एभଳି भाବରେ ज्योतिर्लिंगर अर्थ हेउछि महादेवंक उज्ज्वलित प्रतीक। महादेवंक कोनोसी आकार नाही, से हेउछंती निराकार। सेइथिपाई शिवलिंगकु महादेवंक चिन्ह बा प्रतीक रूपरे पूजा करा जाय। भारत भूखंडरे महादेवंक अनेक स्वयं प्रकटित लिंगमान रहिअछि, किंतु सेथि मध्यरु 12टी ज्योतिर्लिंगर विशेष महत्व रहिछि। आसंतु जानिबा सेही 12 ज्योतिर्लिंग पछरे थिबा पौराणिक ओ ऐतिहासिक मान्यता। प्रथमे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हेउछि पृथ्वीर प्रथम ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्यर स्वराष्ट्र ठारे अवस्थित। एही मंदिर चंद्रदेवंक सहित जड़ित होइथिबारु एहार नाम सोमनाथ होइथिला। पौराणिक मान्यता अनुसारे चंद्रदेव दक्षंक 27 गोटी झियोंक सहित विवाह करिथिले, किंतु से 27 राणींक मध्यरु रोहिणी नामक राणींकु बेसी भल पाउथिले एवं अन्य 26टी राणींकु अणदेखा करुथिले। फलरे सही 26 गोटी राणी पिता दक्षंक पाखकु आसी तांकर दुख जणाइथिले। फलरे दक्ष चंद्रदेवंकु क्षय रोगरे पीड़ित हेबार अभिशाप देले। फलरे चंद्रदेवंक सौंदर्यता कमिबार लागिला। एही अभिशापरु मुक्ति पाइबा पई चंद्रदेव महादेवंक उपासना करिथिले एवं महादेव चंद्रदेवंकु अभिशापरु मुक्ति करिथिले। सही कारणरू चंद्रदेवंक उज्ज्वलता 15 दिन बढ़ी बढ़ी जाए एवं 15 दिन कमी कमी जाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे चंद्रदेव एही मंदिर को सुनारे निर्माण करथिले। परे परे रावण एही मंदिर को चांदीरे एवं श्रीकृष्ण चंदन निर्माण करथिले। ऐतिहासिक मतरे एही मंदिर 17 थर भांगी सारिछि एवं एहार पुनः निर्माण करा जायछि। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्यर श्रीशैलम नामक स्थान रे कृष्णा नदी तटरे अवस्थित। पौराणिक मान्यता अनुसारे थरे महादेव ओ माता पार्वती एहा निर्धारित कले जे गणेश ओ कार्तिकंक विवाह करिवे, किंतु कहा विवाह प्रथमे करिवे भाबी पारिले नाही। फलरे महादेव गणेश ओ कार्तिकंकु डाकिले ओ कहिले जिए प्रथमे एही पृथ्वी को भ्रमण करी आसिबो तार बाहाघर प्रथमे हेबो। एहा सुनी कार्तिक तांकर वाहन मयूर उपरे बसी सेठारु पृथ्वी भ्रमण पाई चालीगले, किंतु गणेश चतुरतार सहित सही कैलाश पर्वतर चारिपटे बुली आसिले एवं कहिले मोर माता पिता ही मोर पृथ्वी बा मोर दुनिया। एहा परे गणेशंक विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दुईटी झियोंक सहित संपन्न करदेले। जेतेबेले कार्तिक पृथ्वी भ्रमण कर सारिबा परे फेरिले देखिले जे गणेशंक विवाह संपन्न होई सारिछि।
ଏହା ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ତ୍ତିକ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ସେହି କ୍ରଞ୍ଜ ପର୍ବତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ରହିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାଦେବ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନ ଠାରେ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଅଟେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଭସ୍ମ ଆରତି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଉଜ୍ଜୈନର ଲୋକମାନେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନନ୍ତି। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଖାଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଏପରି ଅଭିମାନ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତୁମେ ତାହା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 6 ମାସର କଠୋର ସାଧନା ପରେ ମହାଦେବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାଦେବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ସେଠାରେ ଥିବା ଓଁକାର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଲିନ୍ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଅମଲେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଝାରଖଣ୍ଡର ଦେବଗଡ଼ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦାନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ରାବଣର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟ ପରି ରାବଣର ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ଓ ରାବଣକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଠାରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିପୁରା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସର ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ମହାଦେବ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝରିଥିବା ଝାଳରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଭୀମା ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଥପୁରମ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ରାମେଶ୍ୱରମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात जिले में द्वारिका निकटस्थ दारुका नामक जंगल में अवस्थित। पौराणिक मान्यता अनुसार यही स्थान में दारुका और दारुकी नामक एक राक्षस दंपति रहुथिले। दारुकी माता पार्वती जड़े भक्त थिला। से माता पार्वती ठारू बर मध्य पाइथिला, किंतु दारुका सही स्थान में आतंक सृष्टि करुथिला। सेमाने ब्राह्मण और भक्त मानंकु अपहरण करिनेउथिले एवं समुद्र मध्यरे थिबा तांको नगरी रे बंदी करी रखुथिले। थरे सुप्रिय नामक एक शिव भक्त को दारुका अपहरण करिनेला। फलरे सुप्रिय सेठारे आगरु बंदी थिबा लोकंकु शिवंक मंत्र जप करिबा पई उपदेश देला। फलरे महादेव सेठाकु आसी समस्तंकु रक्षा करिथिले। सही दिन ठारू सेठारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजा पाई आसुछि। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्यर बनारस सहर ठारे अवस्थित। गंगा नदी कूलर अवस्थित एही काशी विश्वनाथ अत्यधिक पवित्र स्थल अटे। मान्यता अछि जे जेकोसी व्यक्ति काशी विश्वनाथंक दर्शन करिथाए से जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाइथाए। कहंती एही स्थान केबे हेले नष्ट हेबो नाही, कारण महादेव निजे एही स्थानर रक्षा करुछंती। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र नासिक पाखरे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित। एही ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पाखरे अवस्थित एवं ब्रह्मगिरी पर्वतरु गोदावरी नदीर उद्गम होइछि। मान्यता अछि जे गौतम ऋषि एवं गोदावरी नदी आग्रह करिबा द्वारा महादेव एठारे ज्योतिर्लिंग भावरे प्रकट होइथिले। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड राज्यर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित। मंदाकिनी नदी तटदेश बाबा केदारनाथ विराजमान करिछंती। एही मंदिर को पांडव माने निर्माण करथिले। महाभारत युद्ध पर पांडव भाई हत्या पापरु मुक्ति पाइबा पई सेमाने महादेवंक दर्शन करिबा पई चाहुथिले, किंतु भगवान शिव सेमानंकु दर्शन देबाकु चाहु नथिले। सेति पई से एक षंढर रूप धारण करी केदारनाथ पटकु चलीगले, किंतु पांडव मध्य महादेवंक पछे पछे केदारनाथ पहुंची गले। फलरे महादेव पांडवंक ठारू लुचि जीवा निमंते माटी भीतर को प्रवेश करुथिले। सही समय भीम षंढर पिठी भाग को धरी देथिले। सेति पई एठारे शिवलिंग षंढर पिठी आकृतिर अछि। एहा परे महादेव पांडवंकु दर्शन देले ओ पापरु मुक्ति करिथिले। एहा परे पांडव एही मंदिरर निर्माण करिथिले। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्रर औरंगाबाद निकटस्थ एलोरा केव्स पाखरे अवस्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक मान्यता अनुसार सुधर्मा और सुधया नामक एक ब्राह्मण दंपति देवगिरी पर्वतरे रहुथिले। सेमाने निसंतान थिले। फलरे सुधया तांकर सान भौणी घृष्णार विवाह तांकर पति सुधर्मांक सहित कराई देले। घृष्मा प्रतिदिन महादेवंक भक्ति करे एवं पाखरे थिबा नदी रे शिवलिंगर विसर्जन करे। शेषरे ताकू एक पुत्र संतान प्राप्ति हिला। एसबु देखि सुधया सही पारिले नाही एवं निजर भौणीर पुत्र को सही नदी रे प्रवाहित करदेले। किंतु महादेवंक कृपारु घृष्मा पुणी थरे तांकर पुत्र संतान को फेरी पाइथिले। सही दिन ठारू सेठारे महादेव घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूपरे पूजा पाई आसुछंती। तो बंधुगण, यह थिला 12 ज्योतिर्लिंगर स्थापन पछरे थिबा संपूर्ण सत्यता और गुप्त रहस्य। वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबा को अनंतरा चैनल को जमा भी भूलंतु नहीं। जय जगन्नाथ, राधे राधे।